হ্যালো বন্ধুরা, আজ বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ, আর আমরা চলে গেছিলাম ফিস্টি করতে, তাও আবার ভূতুড়ে বাড়ির কাছে। তা আমাদের ফিস্টিতে কী কী মেনু ছিল তা প্রথম থেকে দেখো, আর কেমন হয়েছে ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে এক্ষুনি জানাও। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। A to the M-I-T on the show, A to the R-Y-A on the mic, yo. आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। Life is a mystery. Everybody has a part to play. You can't run away from it. You got to stand up for it. Let me shout out to the pizza. Let me take back. Says, yeah. Give your mind to your shot. You got, you the best I know. Wake up. तूने भी अक्सर मुझको डराया रातों में, और नींद चुराई मीठी मीठी बातों में। Let me get it right. Let me take a bite. Wanna get it all right tonight. तूने भी बेशक मुझको कितना तड़पाया। তারপর বন্ধুরা খেয়ে দিয়ে একটু আরাম করে আমরা চলে গেলাম সব থেকে কষ্টের কাজটা করতে, অর্থাৎ বন্ধুরা বাসন মাজতে। তো সব শেষে আমরা অবশিষ্ট জ্বালন দিয়ে একটু বনফায়ার করলে আগুন সেকলাম এবং চলে গেলাম ঘরে। তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য একটা নতুন ব্লগে। ততক্ষণ জন্য বন্ধুরা গুড বাই।